अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन अल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहम। नाज़रीन, आज हम आपको वीडियो बड़ी ही एक अहम दिखाने जा रहे हैं और ये नाज़रीन वीडियो है ज़ाकिर नाइक हाफ़िज़हुल्लाह ताला की और ये क़यामत की निशानियों के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। और नाज़रीन, आया कि क्या क़यामत की ये भी निशानियाँ है कि दज्जाल जो है फ़लस्तीन के अंदर आके कत्ल होगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों से। तो नाज़रीन, ये भी मैं बात करता चलूँ, आया कि इन लोगों की जहाँ कि आपको पता है ये कशीदगी चल रही है, आया कि दज्जाल उनकी आके इसराइल की मदद करेगा। तो आइए नाज़रीन, इसी वाला से हम ज़ाकिर नाइक हाफ़िज़हुल्लाह ताला की वीडियो देखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से हम भी एक आधी हदीस पढ़ेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलके हम वीडियो देखते हैं। पर्सन फ्रॉम शकील फ्रॉम बांग्लादेश, हाउ मेनी साइंस ऑफ द आर लेफ्ट टू अपीयर? द क्वेश्चन इज ऑन साइंस ऑफ आर, that is alamatu sah in Arabic, signs of the hour or signs of the end of the world. And I'm running a series on the signs of the end of the world or signs of the hour, alamatu sah, on my Facebook. As far as the signs of the hour is concerned, there are two types of signs, major sign and minor sign. As far as the major sign is concerned, unanimously everyone agrees based on the hadith, there are 10 major signs. As far as the minor signs are concerned, there is no fixed number of minor signs. Different scholars have given different numbers. And the reason of difference is that some of the scholars, if one hadith has mentioned 3 signs, they may count it as 1. The other scholar may count it as 3. Some of the scholars say, I will only talk about those signs which are from the Sahih hadith. I will not talk about the signs those are from Zaif hadith. That's the reason the numbers differ. I am running a series which started several months back. But before the end of Ramadan, we just finished the minor signs. And inshallah after Ramadan, I'm just giving a recap on the Facebook of the reasons that a person should know about the signs. Then there's introduction to the signs. And as far as I am concerned, I have only taken those minor signs which are from the Sahih hadith. If it's not authentic, I have not counted it. And if there is 3 signs mentioned in one hadith, I count as 3 different signs. And if 2 different hadiths are talking about a sign which are similar, I count as 1 sign. So based on that, in my Facebook post, there are totally 87 minor signs and 10 major signs. The minor signs are divided into 2 categories. One is the signs that have already occurred and signs which have not occurred. In the signs which have occurred, I have mentioned 40 signs. Again, this is just my number. Some scholars may give more, some scholars may give less. Based on their criteria, based on my research, I have given 40 signs that have already occurred. And the first sign was the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. His birth was the first sign, and so on and so forth. Time will not allow me to discuss in detail. Regarding the signs that have not occurred, I have mentioned 47. And the most important among the minor signs that have not occurred and which will come towards the end is the coming of Mahdi alayhi salam. And as I mentioned in my earlier session, that the Muslims will rule the world for 7 years. So minor signs are 87, 40 have already occurred, 47 have not occurred according to my research. The numbers may differ. Major signs are 10. They may come overlap with the ending of the minor signs, and the 10 major signs are fixed. For more details, you can go to my Facebook, Zakir Naik, and inshallah you will find out. जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मलाज़म बनाई और माशाल्लाह ज़ाकिर नाइक हाफ़िज़हुल्लाह ताला बड़ी ही कमाल की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आइए नाज़रीन, पहले हम कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं। ये सूरह लुक़मान की आखिरी आयत है ग़ालिबन। इन अल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलु गैस व यअलमु मा फिल अरहम। पहले नंबर पे तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि क़यामत का इल्म सिर्फ मुझे ही है। इन अल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, इस आयत के अंदर 5 चीज़ों का बारे में गुफ्तगू की है कि 5 चीज़ों का इल्म अल्लाह के पास है। क़यामत का इल्म अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे पास है। व युनज़्ज़िलुल गैस, और बारिश कब बरसेगी अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझे ही पता है। व यअलमु मा फिल अरहम, माँ के पेट में बेटा या बेटी अल्लाह पाक फरमाते हैं ये मुझे ही पता है। और ये क्या कमाएगा ये भी अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझे ही पता है। और कब ये मरेगा ये भी अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मुझे ही पता है। तो नाज़रीन, कई सवाल उठेंगे आपके कि फिर ये अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कैसे बता देते हैं कि बेटा या बेटी। नाज़रीन, ये तुक्का लग जाता है, कभी कभार ऐसा होता नहीं है। चलो फिर हम मिसाल पे तौर पे मान भी लें, लेकिन नाज़रीन
کوئی بھی الٹراساؤنڈ کرنے والا یہ تو نہیں بتا سکتا کہ یہ معذور ہے یا نبین ہے، ایسا تو کوئی نہیں نہ بتا سکتا۔ تو ناظرین اب ہم اسی والا سے بات کرتے چلیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے جبریل علیہ السلام آئے۔ یہ مشکات کی دوسری حدیث ہے اور غالباً صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث یہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انسانی صورت کے اندر آئے، سفید لباس پہن کے آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ کے، خیر انہوں نے بہت سوال کیے، لیکن ان سوالوں میں سے ایک یہ بھی سوال تھا کہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جتنا کہ آپ کو علم اتنا ہی مجھے علم ہے، لیکن میں آپ کو نشانیاں بتلا دیتا ہوں۔ اس نبی پاک نے جو نشانیاں بتائیں، نشانیاں تو اور بھی زیادہ، لیکن اس حدیث کے اندر جو نشانیاں بتلائی گئی وہ عام روٹین پہ اب ہیں۔ پہلے نمبر پہ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ننگے ترنگے، یعنی فقیر لوگ، ننگے ترنگے آدمی کوٹیاں بنانے کے اندر ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، ناظرین وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ لونڈی جو ہے وہ مالکہ کو جنم دے گی۔ کیا مطلب ہے کہ یعنی لونڈی جنم دے گی مالکہ کو، یعنی جو بیٹی ہے وہ ماں پر حکم چلائے گی۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر نشانی اور بھی ہیں۔ تو خیر ناظرین یہاں پہ ہم یہ بھی بات کرتے چلیں کہ آیا کہ یہ دجال کی موت فلسطین کے اندر ہی ہوگی؟ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی اور غالباً یہ تقریباً 2729 نمبر شاید حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ وہاں پہ فلسطین کے علاقے میں لود نامی جگہ ہے، وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اس کا قتل کریں گے دجال کا۔ اور ناظرین یہاں پہ ایک یہ بھی بات کرتا چلوں، پورے قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے جوج مجوج کا بھی ذکر آیا ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے فرعون کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن اس قرآن پاک کے اندر دجال کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا ناپاک فتنہ ہے، اتنا ناپاک فتنہ ہے کہ اللہ پاک اپنے پاک قرآن کے اندر اس ناپاک فتنے کا نام ہی نہیں اللہ پاک نے لیا۔ تو اس لیے تو نبی پاک فرمایا کرتے کہ ہر نبی نے نا فتنہ دجال سے پناہ مانگی ہے، جیسا کہ نبی پاک نے یہ ہمیں بھی دعا بتلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ تو یہ نبی پاک نے ہمیں دعا بتلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں یہ کثرت سے دعا پڑھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے دے، تاکہ اللہ پاک ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے۔ تو ناظرین یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔